بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبيا مسجد فقراني الله سبحانه وتعالى تقول ديانة ملابولين تجدو لهراهنا كرانين تجدو كشي أنما أمبيا كونينا في أكوك الأكرام محمدك صلى الله عليه وسلم. أنا كسودنجو أنا كصاحب السماو أنا محمد سورة ونوكا فكتا سي دينا دوما وكوفي أني فوليكان فقراي أوي نيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالا دلي أمنا كجين واتي لا أمنا كجين رويا لا كهين البركة أنا أبلا جلين نيه برنامج فرقان سجيدا تلني تكوننا وكنا كسا الدكتور عثمان صالح تراوري الذي بأمبارو نكاجابدي أماني نقول كنا كا أمبكم أن يبلاد أما نكما بني نقول تمكليني كتنو على نعلى نقدر تقول مينا بسي كنا وبك أول ذلك لاني أمين الكلاو كرسبه مرفوع الدكتور مكان بسم الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك بركة كسي أن نما كوينيك كالاك تشيدين باكا ناكا سودوني وناكا صحابة سنو ani mawma mu mana tugo la ne baraɲuman kɛli fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'a la deli ala k'an sɔrɔ baraɲuman kɛlaw cɛla ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi kanda la ala k'an jidi ala ye siranya la ala k'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma jannatul firdausu ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ laban ye an bɛ ala deli diina faamu ɲuman ala k'an nɔgɔya an ye n'an y'a faamu ala k'an dɛmɛ a baarako ɲuman na ala ka dɔnniya kɛ an bolo dalilu ye lahara jɔ don na ala kana kɛ an bolo ala kana kɛ an ka dalilu ye an b'a la deli ala ka kɛ aljanna sɔrɔli sababu ye an bolo an jurumin dogolen n'a bangelenw ala ka bɛɛ yafa an hami dogolen n'a bangelenw ala ka bɛɛ wuli ka bɔ an kan an ɲini fɛn ɲuman ala k'a d'an ma siranya fɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ laban kɛ jannatul firdausu ye ala k'o kɛ anw ye wa ma dhalika ala allahi bi aziz كي بسم الله إن شاء الله. الحمد لله دكتور كمان يبلغ كفي يعني دوكا بلاد اللي أنا كم أنا أو بلاد اللي بيسيجي نيجالي وأمبلا مسروكا نيجالي أقول بجمعنا مكوننا وبتوكا تكبر زيارة لا ما تقولوا دوبي مسوبة أوكي نو بتكبر دونا وبنتلون دو بنتلون دو koro teta fesiri ko pantalon do kada kaburu ziara akabe ni ga ke tabulu re pasikidayna iku blasra musure kaburu ziara al-islamiyya mufala ani fana o ga ta turu min kerengere ya mu fana bisika blasra li men bisika ke wiye alhamdulillah ala kan ben sawaba ma yini ali kono na la fem fla de be ala fem fla mu ne sharia yi am blasra abela jeni konyana a fɛn fɔlɔ ye duman ye o ye muso ka pantalon donni n yala muso ka pantalon donni sariya bɛ mun fɔ a la muso ka fini don cogoya la sariya bɛ a lajɛ cogo fila la a cogo fɔlɔ ye duman ye a bɛ fini mun don a ka so kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ta ye fɔ a cɛ wali a muso ɲɔgɔn ani maa mun bɛ sariya ye furu haramiya ani mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fini mun don olu ɲɛkɔrɔ o bɛ yen ani a bɛ fini mun don ka bɔ n'a ye kɛnɛma wali a b'a don a ka so kɔnɔ nka mɔgɔ wɛrɛ b'a ye a kan na mun tɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye o la nin fila cogoya o tɛ kelen ye alisilamɛya ka taabolo la o hukumu kɔnɔna la fini mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso b'a don a ka sokɔnɔna la a cɛ dɔrɔn de b'a ye a la kelen a musoɲɔgɔn dɔrɔn de b'a ye a kana fila ani mɔgɔw de b'a ye a kana sariya ye furu haramiya ni mun ni ɲɔgɔn cɛ
ina fa balmakɛ o ani mun bɛ fa kelen ba kelen walima ani mun bɛ fa la dɔrɔn walima ani mun bɛ ba la dɔrɔn i n'a fɔ a fa an'o na ɲɔgɔn na furu tɛ bɛn ani mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ minnu ma ko a zuma haramu o la a bɛ fini mun don olu ɲɛkɔrɔ laadala fɛn mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ man kan k'o ye muso la hali ni masurunya mɔgɔ don sariya la n'o sutarala ka ban o ye sariya ka gasi bannen o kɔrɔ ye jumɛn ye laadala i balimamuso i man ka ye cogoya dɔ la dɔnnikɛla dɔ ko k'a daminɛ a bara la ka na bila a kimiri kunna o ka sutara n'a y'o sutara ka ban sariya la gasi t'a ka ko la tuguni n'a y'a sɔrɔ a bɛ ninnu de ɲɛkɔrɔla la n'a n'a cɛ don a fari foyi balilen t'a cɛ ma ko o k'a ye k'a to lahalaya la nka n'a ni a balimaw don wali a zuma haramu wɛrɛw don sariya ye furu bali ani mun ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ bara la ka na a kimiri kunna k'olu datugu ani laadala fana olu bɛɛ man kan ka a sin ye a n'a disi yanfanw ye a dɔw la n'a ni a balimakɛ min bɛ fa kelen ba kelen na o bɛ se k'a ye cogo dɔ la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o ɲɔgɔnnaw tɛ wali a zuma haramu wɛrɛ don yɔrɔ dɔw bɛ olu man kan k'o ye a la laada la nka dɔnnikɛla dɔ ko k'a fɔ ka daminɛ bara la ka na kingiri la o dɔrɔn de ye a k'a ko sutara olu ma tɔw sa laada la minnu man kan ka ye a kan ka janto olu la a kana to olu k'a ye o la ne muso ye pantalon don olu ɲɛkɔrɔ dɔnnikɛlaw ko n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye cɛw ka pantalon ye o haramuyalen don muso ma hali n'a y'a don ninnu de ɲɛkɔrɔ nka n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye musow ta ye baasi t'o kɛli la o kɔrɔ ye jumɛn ye pantalon dɔw kalanna cɛw dɔrɔn de t'a don cɛw de b'a don a kalanna cɛw de kama n'i y'a ye dɔrɔn cɛ pantalon don muso ka o pantalon ɲɔgɔnna don o ye cɛ ladegeli de alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan bɛ ko Alahu taala ye muso danga muso minnu b'o yɛrɛ bɔ cɛw fɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye fini mun bɛ yen n'a dɔnna ko nin ye cɛw ka fini ye cɛ pantalon don muso k'o don ye haramu de ye nka n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye muso yɛrɛ ka pantalon ye kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma a k'o don ninnu dɔ ɲɛkɔrɔla la sariya la baasi t'o la o y'o fanfɛla ye lahalaya filanan ye jumɛn ye a k'a don ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma wali mɔgɔ wɛrɛ b'a ye yɔrɔ mun na wali a k'a don hali so kɔnɔ nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ye mun t'an ka mɔgɔ kofɔlen fɔlɔ ninnu ye a zuma haramu tɛ o kɔfɛ a furukɛ fana tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ye i n'a fɔ an ka du minnu bɛ yen ni luwansew b'a kɔnɔ tiɲɛ dɔ b'i ka du kɔnɔna de la e de ka du de i bɛ k'a ta luwanse la nka an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ka du kɔnɔ minnu tɛ zuma haramu ye walicɛw bɛ yen wali a ka kɛ k'a fɔ ko a ka du yɛrɛ kɔnɔna la an ka dubaw taabolo la kanimamaw bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye kuzɛnmaw ye i fa ni a balimakɛw bɛ ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ni i fa balimadenw aw bɛɛ bɛ mɔ ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲɔgɔn zuma haramu ye sariya la aw bɛ se ka ɲɔgɔn furu olu man k'i ye cogo dɔ la ni balikuya la o hukumu kɔnɔna la pantalon donni olu k'i ye a la o ye haramu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ musow ka pantalon don ne cɛw ka pantalon don o ye haramu faralen haramu kan o cogoya kelen fana la k'a dɔn ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma ne cɛw ka pantalon don o ye haramu ye a bɔli mun kɛra kɛnɛ ma fana o fana ye haramu ye o la o pantalon mun ne muso b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o dɔrɔn de bɛ a la nka n'a y'a sɔrɔ a y'a don ka tila ka fini wɛrɛ bɔn a kan fini min bɛ pantalon in datugu pewu sariya la sutara dafa la ka d'a kan pantalon bɛ haramuya yɔrɔ mun na n'i ye pantalon cogoya lajɛ ale tigɛlen don ka bɛn hadamaden farikolo yɛrɛ cogo ma o kɔrɔ i sen bɛ cogoya mun na ka yɛlɛ ka na sanfɛ pantalon bɛnnen don i bɛ sen don a kɔnɔ de nka ni fini mun bɔnnen don i kan olu ka lahalaya tɛ kelen ye ne muso ye o pantalon ɲɔgɔnna don ka tila ka fini mun bɔnnen don a kan k'o don mun bɔnn'a kan a kelen tɛ k'a seere a t'a farikolo fɔrɔmu di o kɔfɛ yeli tɛ kɛ a jukɔrɔ fini fana tɛ mun y'a dama masiri ye a y'o don k'a sɔrɔ pantalon b'a jukɔrɔ sariya ka mankutu dafa la ka pantalon in tunun ka bɔ yen sariya la baasi t'o la nka n'a bɔra ni pantalon in jalan de ye hali n'a y'a sɔrɔ a kɛlen don ka fɛn siri a kunkolo la o ye haramu de ye dɛ ka d'a kan pantalon in bɛ a farikolo fɔrɔmu de di a tigɛ cogoya pantalon bɛ o de jira o tigɛ cogo jirali muso dɔ ye haramu de ye
kada ke ba ye muso dɔw b'a ye comme civilisation do sutara bonda la i b'a sɔrɔ o bɛ pantalon do donc ka fini dɔ do ka sɔrɔ ka foulard siri a sanfɛ bon ale yɛrɛ bolo ale ye kunkolo datuguli mun kɛ k'o y'a bannen ka sɔrɔ sen minnu bɛ yen ne pantalon donnen do k'o forme bɔ k'o tigɛcogo bɔ a donnen do ka o yɛrɛ haramu de o yelen do fo finiba de fɔra ko k'a bɔn ala ko yudnina alayhinna min jalabibihin yani ko muso ka bolonbalali kɛ o yɛrɛ kan ka fɛn bolonbala bamanankan na kɔrɔ ye duman ye ka a woyo a tɛ seere i la a tɛ koro i la a fɛrɛlen do i la ala ko k'o de ka kɛ nka ni pantalon lajɛ pantalon tɛ fini bolonbalalen dɛ pantalon tɛ fini bolonbalalen ka da mun kan ale tigɛlen do ka bɛn adamaden i sen fila bɛ cogoya mun na a tigɛlen do ka bɛn o cogoya de ma donc a ma bolonbala o bolonbalali dun ɲininen do muso ka fini don ta la n'i y'o don ka bɔ kɛnɛ ma i taara kaburu la o i taara yɔrɔ la o ye haramu de nka an ye lahalaya mun fɔ n'a donn'o la baasi t'o la nka a k'a sɔrɔ fana pantalon tɛ ko mun ye cɛw ka pantalon ye ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i y'a don yɔrɔ la a balilen t'i ma yɔrɔ mun na nka cɛw ka pantalon don o ye haramu ye ka da Alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ko muso minnu bɛ cɛladegi kɛ ko ala ye olu danga c'est ala ka danga bɛ muso ka muso minnu bɛ cɛladegi kɛ cɛladegi ye jumɛn fini mun bɛ yen ne i y'a don a dɔw la ni mɔgɔ ye fini min biri i kunkolo la ka i lajɛ i t'a dɔn cɛ do walima muso do o ye cɛladegi fini ye donc Alakira ko ala taala y'o kɛbagaw danga o kama an kan k'an janto nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ caman bɛ ta ko bɔn ko pantalon k'i bɛ se k'a don i ka so kɔnɔ wali n'i y'a don ka fɛn jigin a kan baasi t'a la mais a kana kɛ cɛladegi ta ye yani mun dabɔla cɛw kama muso man kan k'o don i n'a fɔ mun dabɔla muso kama cɛ fana man k'o don cogoya kelen na donc cɛ t'o don cogoya mun na muso fana man ka cɛw t'a don ten ka d'a kan cɛladegi ye haramu ye i n'a fɔ musoladegi cɛ bolo o fana ye haramu ye cogoya mun na nin ye ɲininkali fan kelen ye a fan filanan ye jumɛn ye o bɛ tali kɛ kaburu ziyara la ka taa kaburu dɔn na laɲini fila kama sariya ye jɛn di a la o ye jumɛn ye i taa kun ye ka t'i yɛrɛ waju ni su ye k'a fɔ nin mun dalen filɛ nin don dɔ tɛmɛna e n'a tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ dugukolo sanfɛ wali don dɔ tɛmɛna a tun bɛ taama dugukolo sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ a fatula ka kɔn e bangeli ɲɛ nka don dɔ tɛmɛna a tun bɛ dugukolo sanfɛ i n'a fɔ e b'a sanfɛ bi cogoya mun na nka ale dalen filɛ dugukolo jukɔrɔ ka taasi a la k'a fɔ k'i fana bɛna da ten i n'a fɔ nin da la cogo min na a taala lahara so kɔnɔ cogo min e fana bɛna taa ten nin ye taakun fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye ale mun dɛsɛra fo ka na dingɛ tigɛ k'a dɔn yen k'a datugu a tɛ ka seli tuguni a tɛ ka subahanallahi kɛ tuguni a tɛ ka ala deli tuguni a dɛsɛra o mun kɛli la n'o ye duwawu ye e mun bɛ balo la bi e bɛ se k'o kɛ i ka taa duwawu kɛ ale ye e duwawu ɲini a bolo dɛ ka d'a kan dɛsɛ dan o ye kaburu kɔnɔ don de n'o tɛ ni ɲɛnama don ko nin bɛ la fanga mana ban i la cogo o cogo la mɔgɔ ka taa fɔ k'a ka dingɛ tigɛ k'i ɲɛnama su don k'i datugu a bɛ ɲɔgɔn datugu dɛ nka e ka minɛ k'i datugu ka kogo jɔ i kan ka bɔgɔ yuru ka jigin i kan e ma se ka hali firifiri foyi la o kɔrɔ k'i dɛsɛ la de dɛsɛ dan don o dɛsɛ dan mun y'a to ni hadamaden bɛ taa da kaburu kɔnɔ o dɛsɛ in t'a to cogo si la ko mɔgɔ ka taa dɛmɛ ɲini o tigi bolo a bɛ dɛsɛ mun kɔnɔ i bɛ duwawu k'a ye de walasa a ka da yɔrɔ in ka lafiya bolo o la ni duwawu kɛ a ye sariya ye jɛn d'i ma kaburu la tagali la n'o bɔra yen ɲala o jɛn di mun filɛ nin ye cɛw ni musow bɛɛ jɛnnen don a la wa wali cɛw dɔrɔn don musow t'a la nin ye kiti ye dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ mun na ka da dalilu nacogo kan ani dalilu faamu cogo dalilu nacogo n bɛ n bolo se dalilu fila dɔrɔn ma n tɛna kuma jɛnya ni bonda in na dalilu fɔlɔ ye jumɛn ye Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah kuntu y'aw bali ka bɔ kaburu ziyarali ma nka sisan n ye jɛn d'aw ma a ye taa kaburu ziyara k'a b'aw hakili jigin lahara dɔn na
oye ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ola ayta kaburu ziyara aw jon cew doro muso taala wa wali aw be kodo don gelo fara ñon ko ni famuna do ko la ko kira manton be kodo muna kada ka kira e kumun fo ko ay jendi ka dawka o kun ko ceni muso be jeni do ala tudhakiru al-akhirah qabi hakilla jige la raduna aw nyara muso magota ka hakili ga jigi la lawa amago bola nyara ce magota fana hakili ga jigi ala amago bala wala la rakola ceni muso be da makaka wala kira e sababu mun fo ni yamaru in dilila an ko ceni muso be ka kala o kama don kala dogo ko ce bisa ta kaburu ziyara ina fo muso bisa ta kaburu ziyara chugo yamuna do tala ni tabulo inka ka kila ka dalu were nyini o e munye saba muso do were ka kaburu ziyara la olu ni kuma ka infota dalu flana e dumai ala ka kuma ka be sallallahu alaihi wasallam ko la'ana allah zawarat alqubur ala yi muso danga muso munu e kaburu ziyara kebaka bawi kaburu ziyara kebaka baw kaburu jura kebaka bamuso ko ala yo danga ala kira kuma kan fil sallallahu alaihi wasallam wala don gara do talike ne ni kuma kan yi o ko kira e muso danga mune kaburu ziyara kelawe o kama ko ni ma jira ka fo hadisa don cewde kodo nga muso se tala ulu tala ni tabulu ga imam ahmad rahimahullah alayka madhhabul alamin deka ka fo ko muso ta kaburu ziyara la kadaka yamaru nana balnana ko balnani ka girini yamari o kama luko ka muso ta kaburu ziyara la sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah aka majmu fatawa konna la ko don kala ka kuma ka mumbe muso ka kaburu ziyara kola abse fo kuma kan tan kele nyona ma doko ka fo muso demsen de teta nga muso mun koroba alo beta kada ka o yayi saba muso koroba do ka ke walula doko la muso re shiri ta doko muso mun ga sabali ka dogo teta mun ga sabalu man dogo de beta kuma ka mun be ala be se kuma kan chama ma nga amon me mun fo ni yoroina folo kiti fo onyo ya bala ne mamu ye baara kɛ ni kumakan mun ye nin na dɔnnikɛlaw ka kumakan na a n'a dalilu jalakiti kan ni mun ko bɔn an tɛ taa kaburu ziyara ka d'a kan kaburu ziyara haramuyalen don musow ma kira ka kumakan na baasi t'a la mun yɛrɛ fana ko an bɛ taa ziyara ka d'a kan kira ye jɛn di a mantonw ma musow b'a kɔnɔ baasi t'a la nka ko kɔni mana kɛ cogo cogo la a ka kɛ silamɛya ka ziyara dilen ala kira ziyara mun di sallallahu alaihi wasallam na yɛrɛ tun b'o kɛ o ye fɛn fila de ka taa i yɛrɛ lawaju ni kaburu kɔnɔ mɔgɔ ye kelen a filanan ka taa duwawu kɛ kaburu kɔnɔ mɔgɔ ye kira y'a di nin de kama n'a kɛla o kɛcogo la an kan b'o de ma nka mun ye ka taa duwawu ɲini a bolo walima ka taa dafalen ta kaburu la n'o na ɲɔgɔnnaw o kɔni o tɛ jɛn di cɛ ma o tɛ jɛn di muso ma sariya la o kɔni o tɛ bɛn cogoya si de la o taara kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam mana kɛ ni fɛn o fɛn mun ye hali n'a kɛla k'a fɔ dɔnnikɛla minnu ko muso bɛ se ka taa kaburu ziyara la olu bɛɛ y'a wajibiya k'a fɔ ko hali n'a bɛ taa a kan ka taa taacogo la sariya ye jɛn d'a ma k'a bɛ se ka bɔ cogo min na o kɔrɔ ye jumɛn ye a fari suturali ye wajibi de nka k'a fɔ ko ka pantalon don ka taa dɔnnikɛla si m'o fɔ o la o yɔrɔ in na haramu don n'o sɔrɔla kɔnɔna la a ka kaburu ziyara yɛrɛ bɛ kɛ haramu ye hali dɔnnikɛla minnu k'a bɛ bɛn muso ka taa kaburu ziyara nka n'a bɔla bɔcogo mun haramuyalen don kaburu ziyara bɛ kɛ haramu ye ka d'a kan hali muso ka misiri laseli n'a ma bɔ ko ɲuman na a ka misiri laseli bɛ kɛ haramu ye ala kɛra ka kumakan bɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'a kana ala ka jɔnmuso bali ala ka so tagali la nka n'o bɛ bɔ o ka bɔ k'a sɔrɔ o bunbunnen don wa suma duman t'o nɔfɛ o de ye tafilato ye kira ka kumakan kɔrɔ ye ne o la ne nin fɔra misiri taali la yɔrɔ mun na ne hakili la kaburu tagali nin kelen de kan ka baara ye
ne muso taala o kaburu ziyara ni pantalon dɔ ye walima cogoya wɛrɛ kɔni o kɔni o ye haramu de ye kaburu yɛrɛ dabɔla k'i ka t'i yɛrɛ wajo ni fɛn mun ye alikiyama dɔn ko la ma dara n'o bɛ sɔrɔ ni cogo la dɛ a dɔw la i bɛ taa mɔgɔ de la fitinɛ ala k'an bɛn sababa ma. alhamdulillah ani ɲininkali kelen kɔnɔna komi sarafara dɔ bɔra muso ka fini don cogoya fɔ yala muso kunkolo dayɛlɛli lahala jumɛn a kan ka kunkolo dayɛlɛ a ka so kɔnɔna na walima lahala jumɛn a kan ka kunkolo datugu. Sariya ma muso kun datuguli kɛ haramu ye a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kelen ani cɛ minnu bɛ yen sariya ye furu haramuya ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ cɛ musow na a cɛ kelen dɔrɔn b'a ka so kɔnɔ ani kuma ni a fɔ cogo don hali n'a y'a diya k'i ka fini bɛɛ bɔ sariya ma foyi bala a ma a n'a cɛ kelen bɛ so kɔnɔ hali n'a y'a diya kana fini don tana foyi t'a la kɔlɔlɔ foyi t'a la haramu tɛ la o kɔni o ye kumaw de ye yani nin ye kɛnɛma bɔli de ye o y'o fanfɛla ye bon n'o bɔla yen cɛ minnu bɛ yen ni furu haramuyalen don a n'o cɛ n'a balimakɛw ani mun bɛ fa kelen ba kelen ani mun bɛ fa la walima ani mun bɛ ba la dɔrɔn a n'a fa a n'o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ so kɔnɔna la fɛn t'a kunkolo la sariya la foyi t'a la nka n'a a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ donna so kɔnɔ mun tɛ ninnu ye a sutarali ye wajibi de n'a ni mɔgɔ sigilen don so kɔnɔ mun tɛ ninnu ye sutarali ye wajibi de n'a bɛ bɔ kɛnɛma sutarali ye wajibi de nka k'a fɔ so kɔnɔna la ko kunkolo ka datugu n'o ma kɛ mɛlɛkɛw tɛ fɛn o kɔni o tɛ fɛn ye fɛn mun b'a la n'o sabatilen don dalilu la mɔgɔ ma kan k'a ye ka kunkolo dayɛlɛlen to mun ta zuma haramu ye kɛnɛma ni so kɔnɔ o bɛɛ dama ka kan o la ala k'an bɛ sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ɲininkali kɔni kuma bɛɛ a bɛ taa ni ka segin o ye an balaka minnu n'a sɔrɔ o garisigɛlen bɛ kɛ den na sunkalo bɛ se k'o t'o lahala in na tɛ se ka sun sin fana bɛ di den ma ka se san wɛrɛ sunkalo ma o taa se o ɲɛkɔrɔla a fana bɛ ɲami dɔw yɛrɛ b'a ka ɲininkali la se san 2 i b'a sɔrɔ o juru b'a la sunkalo la dɔw yɛrɛ fo san 3 o man t'a ɲɛdɔn k'a ɲaminen don cogoya min na silamɛya bɛ se ka bilasirali jumɛn fɔ muso bɛ se k'a yɛrɛ labɛn cogo di walasa ka ala ka farida sara. ala k'an bɛn sababa ma ni sariya ye jɛn d'i ma sun bilali la ni sababu ye sababu mun ne a bɛ wuli ka bɔ i kan a tɛ to i kan koda ye fo ka se i ka saya ma sariya la o sun fɛɛrɛ wɛrɛ foyi t'o ko ɲɛna fo i k'a sara de yanni i ka sa o kɔrɔ ye jumɛn ye kɔnɔmaya ye waati a bɛ tɛmɛ sin di den ma o fana ye waati ye a bɛ tɛmɛ ne sariya ye jɛn di muso ma ko a ka sun bila ka da nin 2 dɔ la kelen kan n'a ma se ka sun ni o ye sun in juru bɛ to a kana de hali n'a kɛra san 10 de ye a bɛ juru in sara n'ala ye si d'a ma nin bɛɛ bɛna ban don dɔ la n'o banna ka sɔrɔ mun b'a kana a b'a sara kelen ne si yɛrɛ dun ma labɔli kɛ a yɔrɔ a fatula ka nin juru ta kana halas a bɛ kɛ juru ye mun bɛ da cɛntalaw kunna o b'a sara o b'a son sara o b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sara ne bana nana minɛ bana mun b'a a bali nin sun donni ma a tɛ se k'a sara bana in fana tɛ ban tuguni halas a bɛ mure bɔ o ye a lahalaya nka a kɔni tɛ fɔ cogoya si la ɲina sunkalo y'a sɔrɔ muso gɛrɛsigɛlen don san wɛrɛ ta y'a sɔrɔ den b'a a bolo sin min na san wɛrɛ ta mun da la k'a gɛrɛsigɛlen don sariya t'a fɔ o la cogo si la k'a ka mure bɔ k'a yɛrɛ lafiya o tɛ fɔ dɛ madama kɛnɛya jigiya bɛ yen ko nin bɛ ban a bɛ sabali k'o de makɔnɔ voilà a fana b'a jilaja n'a sera ka sun wagati mun kɔnɔna na a k'i jilaja ka sun dɔ kɔnɔna na ala ka juru kana to a kana nka juru in tɛ bin cogoya si la mure bɔ t'a bin ka bɔ a kana ala k'an bɛ sababa ma. alhamdulillah a tun bɛ kelen ɲɛ t'a kan
inshallah mbe kuma nyumri doni ka jimi ka classe kana tele sokonnana bi iznillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akambe soni inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obe barnamiju al-Furqan kanaka watila tanyataka ngalimi no beda temenonka ko ye islamay ki kanto nyen ko masane haram ya ina fo ala kare je haram ya tukamna ala kare le haram ya tukamina yala kanu yo fo islamay be kiri mondi kuma kayina ani ni imaso ko masane ke ikama ko dila jodi. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah ala kan be sawama kuma yin korona la fen fla be mena jabi di orola afola mu ye ka fo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko de le haramya o iflide le sugo duni haramya le ndo al kornal حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يرى منا نالو تعالى دون فيه حرام يلفو كدام سورة البقرة كنا كتاسي سورة مائدة كنا كتاسي سورة الأنعام كنا كتاسي سورة النحل كنا نبيل الله تعالى اللي سوق كفو kafo kale Allah Ta'ala ille suwa haram yanga o kama kafo kala kala de ille haram ya o ti so bayre iba zigin kam men mo do re da ko kira sallallahu alaihi wasallam ko atumbe le sanfe a bi re le sanfe ko kono na teme le nyama ko kira ko haram ko kira yo fo ko mo ta don akamel lere wala akamel kono de man ziri ngandi nore kama mo mo be kuma info na soro familiale ba lero ko ala kira de go le harami be flide le so haramya alkon aya jelindi kira ka kuma ta ala kada kala kira sallallahu alaihi wasallam ala tun sigile no yorom na yende le mara yoro le mara rote sahara kono na o kama le ko tara kira ka ko sallallahu alaihi wasallam na ala mu dani ka ale ka sharia la aka dan fen do le aya haram abana o la ngo yoro famia ka be na fo kira le haramya kira ma le haramya de ango bang akmo ko na le haramya de bar korna de korna la na ya sura la inin de ka fo ko le haramya la korna korna sharia fe on fe mu be ni ala ya dia de kira de ma kuma menyi nga mo ba fo ni famia mi ote o kama nga ere mo bo ala kan be so ba mo aflana e mu o de ka fo fe no ma ko nyeni haramya ala e fe mu daga yi iga fo ki yo haramya o mo flene don kala ko niya ke be jurumi so kada ka ala ko kira ere mo sallallahu alaihi wasallam ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim ako ya ayuha nabi ne ala kan nabi nyuma lima tuharrim munabe fe haramya ma femu ahalla Allah laka ala mu dagayi ala femu ke halala yibulu munaba fo ko o harami tabtaghi mardat azwajik ibi muso ka jeen la nyini olawa wallahu ghafurur rahim alayya fa masala ila masay wala don ngala ko kira sallallahu alaihi wasallam ka kewalina ala ya fo munaba ke kana kuma kun cheni dumai ko ghafurur rahim ala ya fala mo bajira ka fo ko waliya mun kala jurumi sorokodo kada ka jurumi soroli be yoro muna iya fa be fo oradela ani hine o kama ala ko wallahu ghafurur rahim yeni waliya mun ke jurmin kan ga sorala ngala ya fare ma o kama ne mo mu ya fo halala fendoma
كوني حراميا يبجل مصر ولا دنغرا كولاكو التحليل والتحريم حق الله كافوكو ني حلالاي ني حرامي على ريكا هكذا على يفهم حرام يوي حرام يفول هردنا على يفهم دغا وفني حلالاي يفول هردنا موت غافالا كفن دغا فن دغالي ماكو حرامو ina fo tiga fala ka fe haram yele ma ko halala ka fo misala bulo ma bod lafleni neni daga nyere ba ne o ka haramu o chugo ya kile fanala Allah taala ye fe mu haram ya ika itibo daga yere chugo munale itika ala ka fe daga le fana haram yo chugo kile don ngala wera ko ala ye fe mu daga ko haram ya o jurumi ka bonga teme ala ye fɛn mu haramya k'o daga ala ye fɛn mu daga ye k'o kɛ haramu ye k'o jurumi ka bonga teme ala ye fɛn mu haramya i k'o daga ye munna ko ala taala ye kafiru buruja alkorna kɔnɔna la ka kafiru lagosi n'o waleya de ne suratul an'am kɔnɔna la de yani suratul an'am mano kan caya ka fo ko Allah taala ye fɛn mun la daga o ye o yo dɔ kɛ yɔrɔ ma haramu ye o yo dɔ kɛ haramu ye ka sɔrɔ ala m'o kɛ ala ye fɔ kafiru ma nka a m'a fɔ ko ala ye fɛn mun balo ma o yo kɛ halala ye o de kama dɔnnikɛlaw ko ala taala ka fɛn dagali ko haramuya o jurumi ka bon ka tɛmɛ ala ka fɛn haramuya di dagali kan o kuma kɔnɔna la ne maa mun ye nin kumakan in fɔ n yɛrɛ ka lahalaya bɛ cogo di e k'a fɔ ji ma ko bɔ n ye ji in haramuya n yɛrɛ kan jurumi sɔrɔ kɔni i bɛ jurumi sɔrɔ nka n yala jurumi kɔfɛ i kan ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a ko da geren wa kumakan fila b'o la dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla dɔw ko awɔ i bɛ jurumi sɔrɔ walasa k'a ko da geren i mago bɛ ka kɛfara kɛ كذاك قالوا تعالى قال كلام صلى الله عليه وسلم قال فرض الله لكم تحلة أيمانكم أو أغاك اللي كون ولا كالي وبكني كتير من يقال يفرد يعوك ولا وقول أكون ما منيا فعلك حلالا ما كوني حراميا كابينا فمهم كلاد كذا كالي كام يقول جلاد شو يومنا حرامو فنبا جلادين o koso olu ko k'i bɛ kɛfara bɔ n'o de ye kalli kɛfara ye ka misikina tan na dumuni wali ko fɛɛrɛ bɔ wali ka jɔn kelen kan hɔrɔnya ni dɛsɛla nin saba dɔ la kelen na i bɛ sɔrɔ ka tile saba sɔrɔ nka dɔw ko la a tigi bɛ jurumi sɔrɔ madama mi kali ka ban ko jurumi b'a kan a bɛ tuubi ka bɔ a la ka taa ala ma n'a tuubila ka taa ala ma o ye jurumi banni nka n'a y'i kali de k'a fɔ wallahi n ye nin kɛ haramu ye a o yɔrɔ la kali kɛfara b'a la ni ne dɔnnikɛlaw ka kuma kɛ o de kama mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ni fɛn mun man di ye halala don a to yen hali kana kuma la alakira sallallahu alaihi wasallam ka taabolo tun ye duman ye ko ni dumuni dila ma n'a ma diya ye a t'a dun nka a tɛ lɛbu fɔ a la a bɛ mɔgɔ to yen k'a tun olu b'a dun adamaden dancogo la fɛn dɔw bɛ olu man di ye fɛn minnu dɔw bɛ n'olu man di ye o bɛ se ka kɛ dumuni a bɛ se ka kɛ minfɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam koro sogo tun man d'a ye nka a ma sɔn a b'o bali ka bɔ koro dunni ma a m'o bali a ma nka a tun man d'a yɛrɛ o la ne ko k'i y'a haramuya i yɛrɛ bila fili kɔnɔna la mun ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan k'a fɔ i den ma ko n ye haramuya i den ye den de ne ko n ye haramuya i kuma lankolon de fɔ e tɛna se ka bɔ i ka denya la e joli dɔ don ala y'i suganti ka a kɛ e garizigɛ ye ka bɔ e joli la ne ko k'e ye haramuya i ye kuma lankolon fɔ a ka kan ka hakili to nin yɔrɔ in na i bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ tigɛ n den in na n y'a bɔ n ka ɲɛnamaya la ni o bɛɛ bɛ bɛn nka haramu o ye ala de ta ye ka d'a kan Alahu taala b'a fɔ ko la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين على فين سنما من دعا أوني نانيو حرام يعين دانتمك كولا كان أنا لك فين سنما من دعا حرام يعين ركا كلي أنا دانتمك كولا دانتمك ولا تلا موف يجيني دين كرو ني حرام فاما يدانسو ركا ما ناكل دون يورينا إمزوبتي نيا فو مسوما كوني حرام يا دون كلاو سكرا نكتي لا nga o kono ko be jurumi so kada ka ye fenga sharia ma fe mun jendi nga yebsi ka muso illa segi chugudi kuma ka tala don yelo bulu kada ka al-islamiyya e furusa sira mun di am haram ya itar on ne ma mu haram ya rifo mundo fora nyon bonina kuma ka chama ba dogo ko bonni ko ya haram ya ko abina fo ya furusa shen sabali olu y'a ni furusa saba de den ɲɔgɔn na maliki ya madhabu taalaw kan dɔw ko n'i ko i y'a haramuya a b'i n'a fɔ i y'a fɔ ma ko ɲin ba ka taafe siri la n'i ko k'i ye ba ka taafe siri muso la sariya ye kiti mun di o la ko a bɛ dilan n'o kiti de olu y'a n'o de suma ɲɔgɔn dɔw ko n'i ko k'i muso ma ko n y'i haramuya k'an b'i ŋɛniya de lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a furusa de furusa don nga n'i ka ŋaniya tɛ furusa ye furusa tɛ nga i kuma lankolon kɔni bɔ i da kɔnɔ i ye jurumi sɔrɔ kuma kɔnɔ dɔw ko n'i ko k'i y'a haramuya ko a b'i n'a fɔ i ye kali de kɛ o la n'i bɛ fɛ ka bɔ o la kɛfara mun bɛ kɛ kali la k'i b'o bɔ mɛ dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya sababu ye jumɛn ye o ye ni kumakan in ye kumakan lakodɔnbali sariya gafew kɔnɔna la i b'a kɔrɔna bɛɛ lajɛ i tɛ aya kelen sɔrɔ ye ko ne cɛ mun k'a muso ma n ye haramuya kiti ye nin nga ayaw bɛ yen ne cɛ k'a muso ma n ye furu sa kiti ye nin ne cɛ yɛrɛ tigɛ a muso la ka se kalo 4 ma a kiti ye nin ne cɛ k'a muso ma ko n ye n baga taafe siri la kiti ye nin ne cɛ y'a muso furu sa ka se siɲɛ 3 ma kiti ye nin o ayaw bɛɛ bɛ yen nga ne cɛ k'a muso ma n ye haramu aya tɛ mun b'o kiti fɔ a ye ni taara la kira ka kumakan fana na sallallahu alaihi wasallam hadisaw la hadisa kelen tɛ yen mun b'a fɔ ko ne cɛ k'a muso ma n ye haramuya a kiti ye nin o de kama ko nin kumakan ye kumakan lakodɔnbali sariya ka gafew kɔnɔna la komi kumakan lakodɔnbali don sariya gafew kɔnɔna la a dun nana kɛ mɔgɔ dɔw ka fɔta ye an b'a bila minɛn duman kɔnɔ nin yɔrɔ in de la dɔnnikɛlaw ye sumali kɛ dɔw y'a ni suma ɲɔgɔn ma o y'a bila o kɔnɔ ka d'a kan k'a laɲini ye nin dɔw y'a ni dɔ wɛrɛ suma ɲɔgɔn ma olu y'a bila o kɔnɔ laɲini ye nin a kiri taara fɔ ɲɔgɔn kɔ taa ni cogo de la mun y'a kɛ furusa 3 ye o b'a fɔ ko ne cɛ y'a fɔ a tɛ se ka muso in furu fo ne cɛ wɛrɛ y'a furu k'a bila mun y'a kɛ ziharu ye n'o de ye k'a fɔ a ma ko n ye n baga taafe siri la olu bolo n'i y'o fɔ i kan ka kɛfara mun bɔ o la n'i m'o kɛfara ɲɔgɔn bɔ a tɛ daga ɲi mun ko ŋaniya de bɛ lajɛ ne furusa don a bɛ komi ne k'a ma n ye furusa ne kelen don siɲɛ 1 don ne furusa ma dafa 3 la i bɛ se k'a lasegin mun yɛrɛ ko kɛfara don ani kali bɛɛ ka kan komi ne y'i kali dɔ bɛ kɛfara bɔ dɔrɔn i b'a lasegin furusa yɛrɛ tɛ ni ne kɛra dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya ye o bɛ nin kiti ni duman suma ɲɔgɔn ma nka fɛn mun kɔni don dɔrɔn mɔgɔ k'i daminɛ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana fɔ nin ma ko nin ye haramu ye jango mɔgɔ dɔ yɛrɛ ka kuma taabolo la n'olu kumana dakuruɲɛ kelen haramu kumakan ɲɛ kelen haramu n'olu bɛ fɛ k'i kali u b'a fɔ ko haramu dɔw ka taabolo don o ka kuma kɔnɔna la a ka kan an yɛrɛ kɔlɔsi ka d'a kan haramu kumakan ye tɔgɔ dɔ de tɔgɔ mun ne sariya ka tɔgɔ welelen don o la sariya y'a wele fɛn mun na a bɛ wele o de la nka k'a kɛ komi ne bɛ fɛ k'i kali ko walayi i b'a fɔ ko haramu o ye fili de ye an ka kuma kɔnɔna na ala k'an bɛ sababa ma. O kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali bɛ ko misiri dɔw bɛ yen lajɛw bɛ to ka k'a kɔnɔ san kɔnɔna na maaw bɛ taa ka taa a misiriw lamunumunu ka fɛn caman k'a kɛnɛ kan yala ko silamɛ ka taa ka t'o ɲɔgɔnna seereya ka k'a kɛnɛ kan yala ko silamɛ bɛ mun fɔ o la.
ate ben silamɛ ka fara mɔgɔ kan ko la ko mun b'a la n'a sabatilen tɛ diinɛ kɔnɔ ka taa misiri la ka misiri la munumunu ka tawafu k'a la o tɛ an ka diinɛ taabolo ye so kelen dɔrɔn de bɛ yen ala ko ko tawafu ka kɛ mun na o tahhir baytiya lit-ta'ifiyin ala ko n ka so saniya tawafu kɛlaw ye o ye magan alikaba dɔrɔn de ye n'o tɛ ala kɛra ka misiri madina tawafu tɛ kɛ o la ne mɔgɔ mun taara tawafu kɛ so wɛrɛ la mun tɛ alikaba ye ni faralaw t'i kan ka taa o ko in na e n'o bɛɛ ka kan ka d'a kan Alahu taala ko wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala kana batoli ni ala ye siranya la a kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumi ni dantɛmɛ la ni Alahu taala ka kumakan jurumi bɛ sɔrɔ waleya mun na ne dantɛmɛ do dantɛmɛ la juguman ye duman ye sariya fɔɲɔgɔnyali ala ka sariya fɔɲɔgɔnyali o ye dantɛmɛ la juguman ye wala ala ko kan kana ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛli la o kama ni ye mɔgɔ dɔ taatɔla y'a la e ka kan ka fɛn fɔlɔ mun ko de ye k'a bala ma n'i bɛ se n'i ma se k'a bala ma ladilikan d'a ma ka dalilu jɔ a kan n'o de banna n'o si ma ɲɛ k'a bɛ taa alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum ala ka kumakan de filɛ nin aw minnu dala ala la aw banbaa yɛrɛ k'u ma o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ k'a bɛ fɛ ka waleya dɔ kɛ mun tɛ bɛn sariya la e y'a waju k'a bala kɛli ma o bɛɛ la k'a b'a kɛ halas i kana fara a kan dɛ n'i farala a kan i n'a bɛɛ ka k'a jurumi na i ni Alahu taala ka kumakan ye ala ka kuma laɲini nin de o kama a tɛ bɛn i ka fara mɔgɔ kan ka taa kaburu ziyara la mun bɛ taa kɛ ka taa dugawu ɲini kaburu kɔnɔ mɔgɔw fɛ wali ka fara mɔgɔ kan ka taa tawafu kɛ misiri la o tɛ kɛ misiri si la fo alikaba kelen bɛ dɔrɔn ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali a ko yala alakira sallallahu alaihi wasallam ye ɲɛfɔli min kɛ alikiyama taamasiyɛnw kan yala k'an filɛ diɲɛ laban waati min na ko o taamasiyɛn dɔw kɛra waliyara wa alikiyama taamasiyɛn caman waliyara kira yɛrɛ cili alikiyama taamasiyɛn de a ko bu'ithtu bayna yaday saa ko ala ye ne ci alikiyama dɔ ɲɛkɔrɔla la wala nabiyya ba'di nabi wɛrɛ tɛ n'ale alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ cili alikiyama ɲɛkɔrɔ kira yɛrɛ cili alikiyama taamasiyɛn dɔ ye nka dɔnnikɛlaw ye alikiyama taamasiyɛnw dilan ka kɛ dilanyɔrɔ fila ye taamasiyɛn dɔw bɛ yen o ye taamasiyɛn fitininw ye ani taamasiyɛn belebelew o la taamasiyɛn fitininw olu ka ca kosɛbɛ alakira ye caman fɔ o la sallallahu alaihi wasallam olu tɛ teliya ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ dɔw bɛ se ka bɔ ɲina san 20 kɔfɛ san 10 ko kɔfɛ dɔw wɛrɛ bɛ se ka bange nka taamasiyɛn belebelew n'olu ye bɔli daminɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ ni kɔnɔ tonjuru tigɛla ni kɔnɔ tonjuru tigɛla a bɛ suru ɲɔgɔn nɔ cogoya mun na ni taamasiyɛn belebelew bɔli daminɛ kɔrɔ ye ko banna de a bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de ka taa o la fitinin caman bɔ la halisa fitinin tɔw wɛrɛw bɛ yen ne belebelew ye kun bɔli daminɛ halas o y'a tugulen ɲɔgɔn kɔ de ala b'o fɔ an ye idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat wa idha aljibalu suyirat وإذا الأشجار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت يعني نون بلا جري تماشين باودي أبتو تقول نور بولا درو بتقول نونا دي أبتك دوغلين أكون تجين نونا كره كون بانتولادو nga fitinu me boka wati janke fitini caman ba bɔla kira yɛrɛ cili ye o dɔ ye alakira cili ye o dɔ ye sallallahu alaihi wasallam fagali cɛyali saya cɛyali cunga saya cɛyali o bɛɛ ye taamasiyɛn fitiniw ye i n'a fɔ an ɲɛ b'o la bi cogoya mun na ala k'an bɛn sababa ma o kɔfɛ ɲininkali min bɛ da o kan o tigi ka ɲininkali bɛ ko ni mɔgɔ min ni ala y'a kɛ muso kelen b'i bolo k'i b'a fɛ ka filanan ta ko e yɛrɛ bɛ laɲini bilasiralikan jumɛn di a tigi ma a ka npogotigi ta wa walima k'a ka tafetigi ta de muso furuli bonda la ka muso kɛ npogotigi ani k'a kɛ tafetigi ye sariya tɛ fɛn laɲini a la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma nka mɔgɔw ka lahalaya o de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
mɔgɔ dɔ ka lahalaya la bogotigi ka ɲi mɔgɔ dɔ ka lahalaya la finitigi ka ɲi ka d'a kan mɔgɔ ka lahalayaw tɛ kelen ye o lahalayaw bɛ segin ka taa furu yɛrɛ kɛ kun ma i bɛ lahalaya mun kɔnɔ ani i bɛ ka furu kɛ kun mun kama an b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na Jabir bin Abdullahi denmisɛnnin kun don a taara kira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira ne ye muso furu kira y'a ɲininka ko n yala bogotigi don walima finitigi don a ko kira finitigi don mun delila ka furu kɛ ka tɛmɛ alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam halla bikra Jabir kamele garabu kɛnɛmanba ye i ma se k'a to i ka muso furuta ka kɛ bogotigi ye wa tulaibuha i bɛ mun lakulonkɛ wa tulaibuka ale fana b'i lakulonkɛ ka d'a kan e ye denmisɛnnin ye i n'o ka kulonkɛ bɛ ku ɲɔgɔn na alakira ye nin fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam nka a ko alakira ma a ko alakira ne fa Abdullahi ibn Haram ale sayidu suyala Uhudu kɛlɛyɔrɔ la a ye n balimamuso de to n bolo ale a denmuso de bɛ yen ale de denkɛ ye denmuso minnu bɛ yen olu mako bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ jɔ o baya pilasi la o kama ale y'a kɛ finitigi ye alakira ma fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam o la n'i ye halisa in ta k'a lajɛ i bɛ fɛn mun faamuya kɔnɔna la o de ye k'a fɔ muso furuli bonda la bogotigi furuli hɛrɛ caman bɛ sɔrɔ a la ka d'a kan a ma deli ka don mɔgɔ ka furu la ka tɛmɛ jigiya fana bɛ yen ale de bɛ se ka bange camanba kɛ ka tɛmɛ mun delila ka dɔ kɛ ka tɛmɛ a n'o n'a ɲɔgɔnnaw nka mɔgɔ bɛɛ ka lahalaya dɔ man ɲi mɔgɔ mun dɔ bɛ yen n'ale si ye dɔ kɛ n'o taara bogotigi ta a mɔden ka kɔrɔ ni mun ye o dɔ la a bɛ na ni gɛlɛya ye a ka sigi la dɛ haramu tɛ nka a bɛ na ni gɛlɛya ye fɛn mun bɛ yen ni haramu tɛ wajibi fana tɛ sariya b'a a fɔ k'i k'a lajɛ tɔɔrɔ ni nafa i b'olu de suma ɲɔgɔn na o cogoya kelen fana mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin don a dɔw la muso fɔlɔ don n'o ye muso dɔ ta mun ye musokɔrɔba ye kuma dɔ la jigiyaba tɛ sɔrɔ ka bange ko la n'a y'a sɔrɔ sababu wɛrɛ tɛ yen nka n'a y'a sɔrɔ mun bɛ lahalaya dɔ kɔnɔna la lahalaya mun bɛ yen n'o b'a laɲini a ka kɔrɔbalen de furu o de ka ɲi ale ma ka tɛmɛ fitinin furu kan o kosɔn n ko sariya tɛ a fɔ ko bogotigi furuli ka ɲi ka tɛmɛ finitigi kan nka mɔgɔ ka lahalaya o de b'a to mun bɛ ɲɛ i bolo i k'o ta ala k'an bɛ sɔrɔ ma. ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ne t'i ka ɲininkali bɛ ko ali kuma ko ni kumakan jumɛn ye kan jumɛn sɛbɛn. o jaabi ɲuman an bɛ se k'o fɔ ka jɛya insha Allah n'an donna alijinɛ kɔnɔ n'an kɛtɔla ye ka kan mun fɔ o de y'an ka kan ye jaabi se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ka d'a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a ka majmu fatawa kɔnɔna la ni ɲininkali ɲɔgɔn ɲɛsinna ma ko alijinɛ denw ɲɛla o kan ɲuman fɔ arabu kan don walima duman don a ko ko dalilu kelen ma na mun ye dalilu kɛnɛma ye ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam n'o b'a fɔ an ye ko alikiyama jɔ don ala bɛ kuma jɔn fɛ nin kan de la kelen wali ni mɔgɔw donna alijinɛ kɔnɔ ko bɛ kuma nin kan de la o dalilu kelen tɛ alikɔrɔna kɔnɔ o dalilu kelen tɛ alakira ka sunna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ bɛ fɔ a dɔ la i b'o mɛn duguma kilasiw kɔnɔna la ko hebul araba li thalathin ko n bɛ larabu fɛ arabu kanu bɛ yɔrɔ ka da fɛn saba kan a dɔ ye kuma ye ko walisanu ahli jannati arabi o tɛ sababa ye dɔnnikɛlaw ko hadisul mawduun hadisa ye nkalon dilannen don k'a sɛbɛn ko alakira ko ten kira m'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o la k'a fɔ ko alijinɛ denw bɛ kuma alijinɛ kɔnɔ ni arabukan de ye o tɛ sababa ye dɛ kosɔn ko nin jaabi kɔni ɲuman ye mun ye insha Allah n'an donna firdawusi kɔnɔ n'an y'an kɛtɔla ye ka kan mun fɔ n bɛna fɔ n ko Awusa Ibrahim i ye ɲininkali kɛ nin don masina in na ko an bɛ kuma kan duman na n'i filɛ ka kan mun o de y'an ka kan ye ala de ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye n'an ye fɛn o fɛn mun fɔ o ye fili de dɔnnikɛlaw ko kan tɛ yen
k'i b'a fɔ ko alijinɛ don bɛ kuma nin de ye alijinɛ kɔnɔ wali k'a fɔ jahana don bɛ kuma nin kan de la dalilu tɛ yen mun b'o sabati wali alikiyama yɛrɛ jɔ kɛnɛ kan ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ nin kan de la dalilu tɛ yen mun b'o sabati arabu kan tɛ tubabu kan tɛ kan wɛrɛ tɛ dalilu tɛ yen mun b'a sabati fɛn minnu b'a la ne ko dogolenw don a tɛ bɛn mɔgɔ ka kumaw la ne jija ye hakili dɔnyɔrɔ t'o la an bɛ duman de makɔnɔ o ye Alahu Taala ka kumakan de ala ka kumakan foyi tɛ yen mun b'a fɔ a ɲɛna ko alikiyama don na an bɛ kuma nin kan de la ala kira yɛrɛ ka kumakan kɛnɛma foyi tɛ yen sallallahu alaihi wa sallam mun b'a fɔ ko alikiyama jɔ don na an bɛ kuma nin kan de la o de kama an tɛ ka foyi fɔ o la o jaabi n'ala sɔnna an b'o bila ka fɔ dɔ ma kɔnɔ fɔ dɔ ye n'an y'an yɛrɛ alijinɛ kɔnɔ inshallah an bɛna o jaabi di an b'a la deli ala ka o nɔgɔya an bɛɛ ye ka an bɛɛ kɛ o seereyabagaw cɛ la o jaabi mun bɛna fɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kɛ o mɛnbagaw cɛ la k'an k'a fɔbagaw cɛ la k'an k'a mɛnbagaw cɛ la wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam. Alhamdulillah, aljinɛ don b'a ɲininkali wɛrɛ tɛ daw ka bisimila bilen an b'a kun kɛ ni alijinɛ ko ye docteur dɔw fɛ walasa ala ka alijinɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. an bɛ ala deli ala ka firdausu k'an sigiyɔrɔ ye ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam idha sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus ko n'a ye ala deli alijinɛ la a ye ala deli firdausu la o la Ubaadata ibn Saamit ani Abu Musa al-Ash'ari u ka hadisa bɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko firdausu de ye aljanna legelege a camancɛ yɔrɔ fana don ko kɔɲɛ minnu bɛ aljanna kɔnɔna la o kɔ ji bɛ funti ka bɔ firdausu de la o kɔrɔ firdausu de bɛ alijinɛ kɔtɔ rabita ye a kɔji a nɔnɔkɛnɛ kɔji a dulɔ kɔji a di kɔji a ji duman kɔji a bɛɛ lajɛlen firdausu mɔgɔ de b'o min fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a taa mɔgɔ tɔw fɛ ala kɛra ka fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko kama n'an ye ala deli alijinɛ la ko an ka ala deli firdausu la o la a mɔgɔ si ka baara tɛ don alijinɛ kɔnɔ nka fɔ n'ala ɲinɛna mɔgɔ mun na ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa sallam an fana b'a ala deli firdausu la a delili jalan dɔrɔn tɛ dɛ an fana ka firdausu ɲini baara kɛ ni se ye mun ye o kɛ firdausu k'i nin da o kan Alahu Taala ka hinɛ n'a ka fɔ ni seereya kɔnɔna la ala b'o d'i ma o kama an bɛ Alahu Taala deli ala k'an don firdausu kɔnɔ k'an bangebagaw don firdausu kɔnɔ k'an burujuw don firdausu kɔnɔ ka silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen don firdausu kɔnɔna la ala kana an ta kɛ firdausu la mɛ ni dɔrɔn ye an y'a kanu an ka don a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na ma ala deli ala k'an k'a donbagaw cɛ la alikiyama jɔ don o cogoya kelen na an t'a la deli a kuru kɔnɔna la dɛ an b'a legelege yɛrɛ de fana fɛ ka d'a kan n'i ye legelege ɲini a dɔw la n'i bolo y'o jɛ i bɛ camancɛ sɔrɔ mɛ n'i ye kuru kɔnɔna ɲini n'i ma kuru kɔnɔna sɔrɔ i bɛ taa kɛnɛma dɛ an b'a la deli ala k'an k'a legelege kɔnɔna la ala k'an k'a legelege la kira ko k'an k'a la deli a la cogoya min na a ka da ala kira ale mantɔw de ka caya firdausu kɔnɔ an fana b'an seko kɛ firdausu ɲini kama ala k'an k'a sɔrɔbagaw cɛ la baara mun b'an kɛ k'a sɔrɔ ala k'an dɛmɛ baara kɛli la wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.